Ato ang project, ang community-based mushroom production project na nag-start atong 2014, pero ang ato ang mga advocacy activities sa maaning seminars and trainings nag-start lang atong 2016. And gikan 2016 up to now, nanatay na record nga 47 active growers or active mushroom growers sa tibuok Caraga region. And out of this 47 ka mga mushroom growers, naatay 10 mushroom processors, include na ani ang sa ato ang 10 ang ato ang MSCC Pagco. Ang purpose sa atang project mao ang pag-maximize sa atang farm maize sama sa rice straw, corn cobs ug uban pang organic materials for additional income sa ato ang mga mag-uuma. 2021 August 3 nagkandak og seminar ang Del Monte Research Station. And usa ang sipag ko sa participants, pati na pod ang mga membro. After sa seminar, nagsugod din mi sa mushroom. Nakita na mo nga ang mushroom fruit, perishable o dali lang siya madaot. Nag-decide ang grupo nga mag-process para dili masayang ang mushroom. Among nakita nga mas mulambo pa dayta kung atong i-process ang produkto. Sa pagkakaroon, doon natay mga klase-klaseng na process sa mushroom. Na mushroom patty, mushroom sisig, mushroom pizza, mushroom probiotic, din mushroom pater, o uban pa. I appreciate the efforts exerted by the Caraga research team in implementing various agricultural researches that have contributed to the success of the farmers in the region, particularly in promoting innovation and productivity. May these success stories testimonials serve as a proof of the significant role of R4D in agricultural advancement. Dako kayo among pasalamat sa Department of Agriculture o ilabi na sa Del Monte Research Station sa ilang gihatag na assistance, dugang kaalam pud sa mua para mulambo pud ang kooperatiba. Research in agriculture offers significant benefits to the community. It contributes in increasing farm productivity and enhancing product quality of our farmers and fisher folks in the region. The Department of Agriculture Caraga, through the Research Division, is committed to strengthening the research for development through collaboration, coordination, and cooperation with the region's agri-fishery stakeholders. We will continue to be your partners in accomplishing the task of achieving our goal, masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya.